ബിൽഡിംഗ് ഇതിനു വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ്. വർഷത്തിന് മുന്നേ വാങ്ങിച്ചതാണ്. പ്രാവിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച് കാണുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. എല്ലാം കെട്ടി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റെഡി ടു ഫ്ലൈൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് തമിഴ്നാടാണ്. സോമയാർ മഠം എന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സോമയാർ മഠം തിലക സാറിൻ്റെ ലോഫ്റ്റിൽ വിസിറ്റിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തിലക സാറ് മാസ്റ്റർ ആർട്സ് കരാട്ടെ മാസ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കുറച്ച് നല്ല ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ നമുക്ക് കേൾക്കാനുണ്ട്. പറവപ്രാവും അതുപോലെ തന്നെ ഹോമർ പ്രാക്കളും ഒരുപാട് വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള, അത് വളർത്തി ഒരുപാട് വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് തിലക സാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് തിലക സാറിനോട് തന്നെ പറവ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് സോമയാർ മഠം തിലക സാറിൻ്റെ ലോഫ്റ്റിനകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറേ സുഖം തന്നെ? അണ്ണൻ്റെ പേര് രാജൻ. സോമയാർ മഠം തന്നെ. ചേട്ടൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ. സോമയാർ മഠം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാറിൻ്റെ ലോഫ്റ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറിനെ നേരിട്ട് സാറിൻ്റെ പറവ ഇതുവരെയുള്ള, അതായത് വർഷങ്ങളെ സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. മാർഷൽ ആർട്സ് ആണ്, കരാട്ടെ മാസ്റ്ററാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ സാറിന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാനുണ്ട്. ഹോംവർക്ക് പ്രാക്കൾ ഒരുപാട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് കാണാം. പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ, പറവ ഫീൽഡിലുള്ള പ്രാവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ സാറേ, എത്ര വർഷമായി സാറ് ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട്? ഞാൻ 3ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പ്രാവ് വളർത്തത് 8 വയസ്സിലേന്ത് ആരംഭം. 8 വയസ്സിലിരുന്ന് പ്രാവ് വളർത്താൻ തുടങ്ങി. 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ പ്രാവ് വളർത്താം. ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு வளர்த்துனது ரேவல் பிராவு. ஆமாம். அதுக்கு பிறகு 4ாம் கிளாஸ் 5ாம் கிளாஸ் படிச்சப்போ எல்லாம் என்கிட்ட பறக்கிய புறா வந்துட்டு. ஆமாம், பறக்கிய புறா வந்துட்டு கொஞ்சம். அப்போ அந்த டைமில் 12 மணிக்கூர் தான். 12 மணிக்கூர் ஓடி போனால் 12 மணிக்கூர் தான் பறக்கியது. அந்த புறா வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் அது கூடி முன்னால் சப்ஜா சுருமா அந்த புறா வச்சுருந்தேன். அதுக்கு அடுத்து கலர் மாதிரி புள்ளி கலர் கீரி. அதுக்கப்புறம் வெள்ளை வந்தது. அடுத்து வெள்ளை கருங்கண்ணு. அப்படி மாறி மாறி வந்துட்டு இருந்து இன்னும் குத்தி கால் சட்டை புறாவு, காலில் லைட்டாக முடி, அதெல்லாம் நல்லா பறக்க முடியாது. அப்படி பறந்து நல்லா பறந்தது. பறந்த புறாக்கள் நல்லா இறங்கக்கூடிய புறா இருந்து, வேற எந்த இடத்துலையும் போய் இறங்காது, நம்ம இடத்துலயே இறங்கும். அப்படியெல்லாம் அப்படிப்பட்ட புறா மட்டும் நல்லா சூசிச்சு அந்த புறா அந்த இனம் மட்டும் தான் வச்சிருந்தேன். എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിവിലും പറവയിലും നല്ല കഴിവുള്ള പ്രാക്കളെ. ஆமாம், அது நம்ம பறந்து இருந்தாலே நம்ம கூட்டுக்கிட்ட வந்தாலே நம்ம தெரியும். உடையக்கார ஆள் வந்தாச்சு அப்படின்னு தெரியாது. மேலே நின்னாலே இறங்கி வரும், தாந்து வந்துடும். அப்படி புறாக்கள் வச்சிருந்தேன். அதே வழி புறாக்கள் தான் இப்பவும் வச்சிருக்கேன். இப்போ எனக்கு வயசு 60 என்ன, இப்போ 52 வருஷம் புறா வளர்த்திருக்கேன். புறா ஃபீல்டில் പ്രാവ് വളർത്തുന്ന ആ ഒരു ടൈം 52 വർഷം. 52 வருஷம் தொடர இருக்குது. ஒரு நாள் கூட புறாவு இல்லாம இல்லை. ஆமா, எப்பவுமே அந்த புறா வச்சிருப்பேன், எப்பவுமே இருக்கும். சில வேளை கொஞ்சம் குறைச்சிருந்தாலும் அதே இனம் புறா வச்சுட்டு அப்படி எந்த புறா எப்படி சேர்க்கணும்னு தெரியும். அந்தந்த வழியாக அப்படி சேர்த்துருவேன். சேர்த்து அப்படியே புறா அதே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ எல்லாம் எனக்கு நல்ல ஓவர் டைம் உண்டு. ஓவர் டைம்னா 18.5 மணிக்கூர் வரை இனட்ட பறந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனால் வெளியே கொடுத்து 21 மணிக்கூருக்கு மேலே பறக்குது எனக்கு புறாவு. ஆமாம், அது கேரளாவில் தான் நிறைய புறாக்கள் பறக்கியது. என்கிட்ட இங்கே 13 மணிக்கூர் பறக்கும்போது நான் புறா கொடுத்து 18 மணிக்கூர் கேரளாவில் பறந்துருக்கு. என்கிட்ட அந்த சமயமும் 13 மணிக்கூர் தான் புறா பறக்கும். நம்ம அதுக்கு மேலே இருக்கிறது கிடையாது. അതിനു വേണ്ടി റിസ്ക് എടുത്ത് ഒരുപാട് സമയം ഇരുന്ന് பறத்துக்கு ஆள் இல்லை. அடுத்தது கூட எனக்கு கூட கூட்டுக்கு ஆள் இருக்கணும். இல்லை, கூட்டுக்கு ஆள் இல்லை, நான் ஒத்தைக்கு தான் இருக்கணும். அப்படி. ஆனால் இப்போ கழிஞ்ச வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் வரை 12.5 மணிக்கூர் வரை 12.5 மணி ராத்திரி அந்த அளவில் நான் இருந்து பார்த்துட்டு தான் போகிறது புறாவு. அப்படி
പിന്നെ 12:30 വരെ இருப்பேன். நல்ல மழை காத்துல எல்லாம் வந்து புறாக்கள் எல்லாம் எங்கேயாவது போய் விடலாம். அப்படி எல்லாம் உண்டு. நல்ல காற்று மழை வந்துடும். அந்த இவன் சில புறாக்கள் தான் இங்கே இறங்கும். சிலது நல்ல லாங்காக இருக்கக்கூடியது எங்கேயாவது விழுந்துடும். அப்படி எல்லாம் உண்டாயிருந்து. ஆமாம். பின்ன நல்ல பறந்த புறா மட்டும்தான் இங்கே வச்சிருக்கிறது. பறக்காத புறா எதையும் வைக்க மாட்டேன். அது நமக்கு எனக்கு அனுபவம் உண்டല്ലോ. பறந்து எனக்கு தெரிஞ்ச புறா மட்டும்தான் இங்கே வைப்பேன். எனக்கு இந்த புறா கொள்ளலாம், இது நல்லா இறங்குது அப்படின்னு இருந்தால் மட்டும்தான். சில புறாக்கள் கலர் மாறி விடும். அது வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். சில கலருக்கு வந்து நல்லா பறக்குது. அப்படி இருக்கு. ஒரு புறாக்கள் வந்து ஒரு புறா வந்து 15 சில்லறை பறந்தது, ஒரு ஆணு பொண்ணு ஜோடி சேர்த்தேன். அதுக்கு கீரியில் ஒரு குஞ்சு வந்து அந்த குஞ்சு வந்து ஒரு ரவுண்டு கூட பறக்கல. ஒரு ரவுண்டு அப்படி பறந்தது வேற மோட்டில் போயிருக்கும். அது அங்கேயே இருந்துட்டு சாயங்காலம் தான் வரும். ஆமாம், அந்த அளவில் புறாவு. ஏன்னா இப்போ தள்ளதாப்பையெல்லாம் பறந்த புறா தான். அப்படி പ്രാവ് வந்து அப்படி കണ്ടിന്യൂ பண்ணி സാർ ഇവിടെ ഹോമർ പ്രാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമാ. അപ്പൊ ഈ പ്രാവിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം അത് പറയണം നമ്മൾ. ഈ ബിൽഡിംഗ് സാർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രാവ് വളർത്തുക വേണ്ടി தான் இந்த இடமே வாங்குனது. ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചത് പ്രാവ് വളർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇതൊരു 3 നില ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ? 2 നില മുകളില് പ്രാവ് വെച്ചിട്ട് 2 നില ബിൽഡിംഗ് മുകളില് പ്രാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമാ. പ്രാവിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു സംഭവം കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് வந்து என்னன்னா வீட்டில் வந்து சொல்லியிருந்து புறா வளர்த்தக்கூடாது, தருத்திரியம் சொன்னதுனால அடுத்தது வந்து என்ன புறா கூட எல்லாம் உடைச்சிருவா. நம்ம புறா வேணும்னு இருக்கும் சமயத்துல. ஆமா, அந்த சமயம் எங்கேயாவது புறா வளர்த்தியே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்த விலைக்கு வாங்கி இங்கே புறா வச்சு இங்கே பந்தயத்துக்கு நிறைய முறை விட்டு அப்படியெல்லாம் பண்ணின பிறகு என்னன்னா இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வீடு இருக்குல்ல கீழே, அதெல்லாம் நம்ம வாடகை விட்டுருக்கோம். ஏங்கிற முதல்ல எல்லாம் எனக்கு வந்துட்டு ஆனா வந்து இந்த இடத்த வித்தாச்சுன்னா எனக்கு நல்ல விலை வைக்கும். கோடிக்கணக்கில் ரூபா வரும். அப்போ எனக்கு வந்து தருத்திரியம் இல்லை. ஸ்டார் ஆகும். புரியுதா? പുറാ വളർത്തി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമറുണ്ട്. പൊതുവെ എല്ലാരും പറയും പ്രാവ് വളർത്തിയ ദാരിദ്ര്യമാണ്. സാറ് പറയണ പ്രാവ് വളർത്തിയിട്ട് നല്ലത് ഇപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിൽക്കും. അതായത് സോമേറമള ജംഗ്ഷനിൽ ഇത്രയും ഒരു 2 നില ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അല്ലേ? 10-20 വർഷത്തിന് മുന്നേ വാങ്ങിച്ചതാണ്. പ്രാവിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച് കാണുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം കെട്ടി സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു. എന്നാ പ്രാവാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രാവ്. അത് അവിടെ 2 കൂടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇത് കൂട്, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പ്രാവ്. എവിടെ നോക്കിയാൽ റൂമിനകത്ത് പ്രാവുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തം ഇത് പ്രാവേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ ഒരു ദാരിദ്ര്യം ഇല്ല. தார்த்திரியன்னு சொன்னா என்னன்னா இதை கூட நீங்க வீடியோல போடுங்க. தார்த்திரியன்னு சொன்னா நம்ம ஒரு புறாயை வந்து துறப்போம். எங்கேயாவது ஒரு யாத்திரை போக்கு நம்ம வீட்டில் உள்ள ஆளு எல்லாம் சேர்ந்து போகிறோம். மனைவி மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து போவோம். அவங்க எல்லாம் ரெடியாகி நிற்பா. அப்போ நம்ம போய் ஒரு கூட திறந்தோமே ஒரு புறா வெளியே போயிடும். அதுக்கு நேரத்துக்கு தான் அது வரும். நம்ம நேரத்துக்கு அது வெளியே உள்ள வராது கூட்டுக்கு. அப்போ அதை காத்து நிற்போம். வரேன்னு காத்து நிற்கப்போ வீட்டில் பிரச்சனை வரும். அப்போ தருத்திரியம் தானே. அது ஒன்று. அதேபோல തന്നെ 2வது வேலைக்கு போகிற சமயம் ரெடி ஆகிட்டு போன உடனே கூட்டுல இருந்து புறா ஒண்ணு வெளியே போயிடும். அது வரட்டுன்னு பார்த்தா அடுத்த வேலைக்கு போறது இருக்காது. அன்னைக்கு വീട്ടിലെ കഞ്ചി വെച്ച അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ്. കറക്റ്റ് അടിസ്ഥാനം പൊതുവെ എല്ലാ ഇതിലും നടക്കக்கூடிய விஷயம். அதாவது நம்ம இதை பார்த்தேன்னு சொன்னா இதனால வந்து அப்படின்னு ஒரு எல்லாரும் அதுപോലെ வந்து அதுக்கு என்னன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிநேகம், புறாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிநேகம். நம்ம அது இத்தனை மணிக்கூர் பறந்துருக்கு, இவ்வளோ தூரம் போயிட்டு நம்ம இங்கே வந்திருக்குன்னு நிலம்ப ஒரு நல்ல ஒரு சிநேகம் அதுகிட்ட. அப்போ அதை நம்ம களையண்டானிலே நம்ம കാത്തിരിப்போம். കാത്തിരിക്ക് നമ്മ ഒരു മനം. ഒരു പ്രാവ് പറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. 2, 3, 4, 5 മണിക്കൂറൊക്കെ പറത്തിയ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇന്ന് നല്ലൊരു പറവ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പ്രാവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലഹരിയാണ് അല്ലേ? പ്രാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവർക്കും പ്രാവുണ്ട്, അവർക്കും പ്രാവുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പ്രാവുണ്ട്. പ്രാവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്ര നല്ല പ്രാവ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും മൈക്ക് ടൈസൺ ഹെവി വെയിറ്റ് ചാമ്പ്യൻ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ பெரிய லெஜெண்ட் அவர் வளர்ச்சாரு. இதுல ஒரு மெயின் விஷயம் என்னன்னா ரொம்ப ஒரு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ், அதாவது ஏதாவது ஒரு இதுல வந்து ஹை இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுகளுக்கு ரொம்ப ஒரு வீர சிந்தனை இருக்கு. அவங்க இந்த பறவைகள் மிருகங்கள்ட்ட வந்து ரொம்ப அன்பா தான் பழகுவாங்க. ஒரு கருணை உண்டாகும். அந்த கருணை இருக்கக்கூடிய ஆளு தான் வீரம்ல உண்ட கருணையும் உண்டு. அது இதுல இருந்து நம்ம அறிஞ்சுக்கலாம். நீங்க ஜாக்கி சான் எடுத்து பாருங்க, அவங்க வந்து அப்படிதான் കംപ്ലീറ്റ് ലെജൻഡ്. ഇതിൽ ഒരു ഇതോടെ தான் இருப்போம் இந்த ഫീൽഡിൽ வந்து കറക്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവ് ഒരു 5 മണി ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ പറത്തി പറവ കാണാത്ത വൈ
2 மணிக்கூர் கண்டா அது சொர்க்கம். ஆமா, அதுக்கு மேல பறவை காண வேண்டிய. இது ரெண்டாவது ஒரு கதை என்னன்னு சொன்னா, மனம் வந்து நமக்கு நல்லா இருக்கணுமைக்கு, ஒரே நிலையில இருக்கணுமைக்கு இந்த புறாக்க கூட இருந்தா மட்டுமே தான் மனசு கண்ட்ரோல் கரெக்ட். இனி ஒரு ஆளு கூட பேசிட்டு இருக்கிறது இல்லை. இல்ல ஆமா, புறாக்க கூட இருந்தா மனம் வந்து கரெக்டா வந்துடும், ப்ரெஷர் இருக்காது. கண்டிப்பா அதுக்கு வேண்டி மட்டும் தான் காரியம், நம்மள மனசு ஃப்ரீயா வேணும். ஆமா, ஆமா, வராது, அதை பற்றி உள்ள ஃபீலிங் வராது. நம்ம இதை பற்றி தானே யோசிப்போம், இதை பார்ப்போம், ஃபேமிலியை பார்ப்போம், முடிஞ்சு போச்சு. ഞാൻ ഒരു 6 വർഷം വരില്ല സാറേ. ആദ്യം നമ്മളെ കാസിൽദാറിൽ ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി. 6 മേലെ ഇരിക്കും. 8 കൊറോണ കോവിഡിനൊക്കെ ഒരുപാട് 2-3 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പ്രാവ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഐസൈന് നിറയെ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസൈന് നോക്കും. പക്ഷേ സാറിൻ്റെ 2 ഐറ്റം പ്രാവ് സാറിൻ്റെ എല്ലാം ഐസൈന് നോക്കാനുള്ള പ്രാവുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി എത്ര വലിയ വിദ്വാൻ നോക്കിയാലും ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ലൈനേജ് സാറിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ആര് നോക്കിയാലും ഒറ്റ കളറ്. എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഐസൈന് നോക്കാനുള്ള ഐസൈന് സാറിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഇനി ഏത് പൊന്നു പോകുന്നത് അത് ഈ സാറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, നീ ഇത് കൊണ്ടുപോകും, ഇതിൽ അതായത് ഇന്ന മെയിലിന് ഇന്ന ഫീമെയിലിട്ട് നീ പ്രാവ് എടുത്ത് പറത്തി നോക്ക് എന്നിട്ട് പറയാന്ന് പറയും. വേറെ ഒന്നും പറയൂല. എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മനസ്സിന് പറക്കും, കുഞ്ഞി പറക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിന് തൃപ്തിയില്ലായിരിക്കും. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യമാണ്. സാറ് കൊണ്ട് കുഞ്ഞെടുത്ത് 2 കുഞ്ഞെടുത്ത് കാസിൽദാർ അതുപോലെ തലപ്പോട്ടിൽ റക്കിക്കറുപ്പ് വാലിക്കറുപ്പിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഈ പ്രാവിനെ ഞാൻ പറത്തിയാണ്. ഈ പ്രാവിനെ ഞാൻ പറത്തിയിട്ട് പ്രാവ് മിസ്സായി. പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോയി പ്രാവ് മിസ്സായി. അപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അയ്യോ പ്രാവ് മിസ്സായി, ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കാം. വൈകുന്നേരമൊക്കെ നോക്കി വേറെ പ്രാവ് വിട്ട് നോക്കി, ഒരു രക്ഷയില്ല, പ്രാവ് റിട്ടേൺ വന്നിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 2ാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഒരു പ്രാവ് വന്ന് ഈ ഇട്ടിരുന്ന കള്ളിയിൽ, അതായത് നെറ്റും കൂട് കാച്ചിൽ ഇടുമല്ലോ നമ്മൾ, ആ നെറ്റും കൂടെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വന്ന് ഒരു പ്രാവല്ല അവശ്യ നിലയാണ്. ഒരു തുള്ളി വെള്ളമോ തീനിയോ ഒന്നുമില്ല. അത് பார்த்தപ്പം ഇതോടെ പട്ട, അന്നേക്ക് പോയ പട്ട കൊള്ളാം. എല്ലാം എടുത്ത് 2-3 നാള് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഒന്ന് റെഡിയാക്കി. നല്ല ഇതായി 3 ദിവസം കൊണ്ട് പ്രാവിനെ പറത്തിയ പ്രാവ് ഒരു വലിയ പ്രാവ് എപ്പി പറക്കും, പട്ടാക്കൾ പറക്കും അറിയില്ല. ഒരു பெரிய പ്രാവ് എപ്പി പറക്കും, அந்த மாதிரி பறக்குது പ്രാവ്. நல்ல அழகாக பறக்குது. நல்லா லாங் வலிஞ்சு போனால் ஒரு 20 மினிட் 25 மினிட்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக மோட்டர் வந்து போயிட்டே இருக்கு. அப்போ நம்ம ஊரில் உள்ள நிறைய ஆட்கள் நம்மகிட்ட கேட்டு இது எந்த லைனேஜ் பறவை. எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டுகள் அங்கே இருக்காங்க, நம்ம நாட்டில் இருக்காங்க. அவர் கேட்டுட்டு அது இந்த 2 புறா, அது கூட வேற ஒரு புறா அவங்க எடுத்த குஞ்சு அதை பறந்துட்டு, இந்த 2 புறா எந்த புறா பறக்குது, நல்ல அழகாக பறக்கு, ஒட்டி பறக்கும், நல்ல ஹைட்டு பறக்கும், நல்ல வலிஞ்சு போகுது. அப்போ எனக்கு புரிஞ்சது அதை அந்த செட்டில் கண்ணில் எதுவும் பார்க்க முடியாது. സാറിന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയ ആ ഒരു ജോഡിയിൽ കണ്ണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും മിക്സായി വന്ന പോലെ ഇരിക്കും. എന്ത് ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും മിക്സായ പോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാം ഗ്രെയിംസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്താനോ ജോഡി സെറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല. ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ് ജോഡി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. ആ ഒരു മെയിലിന് ഞാൻ 3 ഫീമെയിൽ മിക്സ് ചെയ്തു, നടന്നില്ല. ആ ഒരു മെയിലിന് കാര്യം ആ പാറ്റേൺ അവർ അവർക്കറിയാം ഏത് പാറ്റേണിൽ ഉടച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. എനിക്ക് അതറിഞ്ഞൂടാ. അവസാനം അതിൻ്റെ കുട്ടിയെ വേറൊരു പ്രാവിനെ വളർത്തി വേറൊരു പ്രാവിനെ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, ഇപ്പോഴും പ്രാവുണ്ട്. കാസിൽദാറയിലുള്ള പ്രാവാണ് മെയിൽ. എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഫീമെയിൽ പോയി ആ മെയിലിൻ്റെ കുട്ടിയെടുത്ത് ഞാൻ വേറെ പ്രാവിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അന്നൊരു കുട്ടിയെടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്രാവ് നമ്മളെടുത്തുണ്ട്. നല്ലൊരു ടൈം പറക്കും. നൈറ്റ് പക്ക കൺട്രോൾ. പ്രാവിനെ ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. അത് പറവ തീന്ന് തന്നെയാണ്. അത് സാറിൻ്റെ പ്രാവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറേ നാൾ, അപ്പോൾ ഇവരെ ചെറിയ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നാളായി ഞാൻ വിളിച്ചു. ഇല്ല സാറേ, ഒരു കിട്ടുന്നതായിട്ട് ഒരു 6-8 മാസം വരെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പാണ് நம்ம ஜெனட்டிக் உள்ள இது ஏறிட்டு நீ எந்த காரணத்தினாலையும் கம்ப்ளீட்டா இது பண்ண. நான் இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டா கொடுத்துட்டு கடைசியில் பார்க்கும்போது 1 மட்டும் போகிறது வந்துட்டு இன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு ஜோடி ஆக்கிட்டு. இப்போ இந்த புறாவு கண் இருக்கு பார்த்தியாளா, கண்ணை நம்ம இப்போ வந்து ஒரு சின்ன வேணுங்க அதில் ஒரு செக்கப் பண்ணலாம். கண்ணுக்கு கட்டி தரட்டா? கண்டிப்பாக പറയണം. കണ്ടിട്ടു. ആമാ ചിലവ് നല്ല പറഞ്ഞു. പറവാന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റ്
കണ്ണ പാരുക. അപ്പോൾ സാറ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഐസിനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. നമുക്കത് നോക്കാം. அந்த புறாவு வந்து 3/4 பறவைக்கு மேலே போகாது இது. ஆமாம். അതെ അല്ലേ, സെയിം ആയിരിക്കില്ല. സാർ പറയണം. ഐസിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ജാതി, അത് ഒരു ഇത് ഒരു ലൈനേജ്, അത് ഒരു ലൈനേജ്. இது ரெண்டு லைனேஜ். இந்த 2 லைனுக்கு மிஸ்ஸிங் பண்ணினா புறா ஒரு குச்சி போகவும் செய்யாது, ஒன்றும் செய்யாது. இது ரெண்டும் கூட உடைச்சா உடைச்சா. ஆமாம். இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் வேறு யாரும் குடிக்கிறதே கிடையாது. புறா குடிக்கிறதே கிடையாது யாருங்க. സാർ ഇവിടത്തേക്ക് ഈ അടുത്ത ടൂർണമെന്റിന് എടുത്തിട്ട് ഈ ലൈനിലുള്ള ഉടച്ച കുട്ടികളെ இதில் உடச்ச குட்டி காட்டி தரேன், பயங்கர தலையாக இருக்கு, காட்டி தரேன். கண்ணபத்தில் வித்தியாசம் ഇത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഐസിനായിട്ട് വന്നില്ല. ആമാ. കണ്ടില്ല. ഇത് അതിൽ ഉടഞ്ഞതല്ലേ? ആമാ. ഇതിപ്പോൾ എത്ര കല്യാവും സാധാരണ പറത്തി? ഇത് വന്ന് 6 കല്യാവും. അത്രേ ആവുള്ളൂ അല്ലേ? 7 கல்லி. ஆமாம். இனி இதுக்கு கூட உள்ள புறா காட்டி தரேன், கண்ணை பார்த்துருங்க, கொஞ்சம் வித்தியாசமாயிருங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தா ரேவல் போல தான் இருக்கும் பார்க்க. இது வித்தியாசம். முக்கால் பரவாயில்ல, அதுக்கு மேலே போகாது. ஆமாம். அதே தான் ஒரே சூல் பட்டா 2 புறாய்க்குள்ள பார்த்துலுங்க. 2 புறாவிൻ്റെ ഉള്ളത്. பார்த்தீங்களா, இது கொஞ்சம் கூட வித்தியாசமாக இருக்கு. അതെ, കറക്റ്റ്, കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളതല്ലേ. பயங்கர உயரம் எல்லாம் வராது. முக்காப்பறவை ஒரு முக்காப்பறவை இடத்துக்கு தாந்துடும், 1/2 பறவைக்கு. மண்டைக்கட்டு தலையெல்லாம் பார்த்தா ரேவல் போல தான் இருக்கும், കൊമ്പെല്ലാം പറ്റിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല അല്ലെ, രാവിലെ എന്നാലും അതിൽ 15 മണിക്കൂർ മേലെ പറന്ന പ്രാക്കി எல்லாமே தெரியாத பிராக்கி குஞ்சடிக்கிறதில்லை, ரொம்ப தெரிஞ்சு എല്ലാം അറിഞ്ഞ പ്രാക്കി மட்டும் தான் குஞ்சடிக்கிறது. ഉള്ള പ്രാവിന്ന് മാത്രമേ സാർ എടുക്കുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒരു പ്രാവ് ഇതിനകത്തില്ല, എനിക്കറിയാം. ஆமாம், அறியாத பிராக்கி குஞ்சு எடுக்க மாட்டேன். புறா வந்து நம்ம நிறைய பிடிப்போம் இங்கே எல்லாம், அந்த புறா இங்கே போட்டியது கிடையாது. இதெல்லாம் நம்மள மெயின் செட்டில் இல்லை சார்? ஆமாம், எல்லாம் மெயின் செட்டில் தான். 2-3 ஜோடி தான் உண்டு. 2-3 ஜோடி புறா தான் வச்சிருக்கிறது, அந்த ஜோடியில் உள்ளது தான். ഈ കാണുന്ന കേജൊക്കെ സാർ പ്രാവിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്താണല്ലോ. ആമാ,
இதில் கருப்பு கண்டலையும் வளர்ந்துருக்கு பார்த்துலங்க. இது இல்லையா சார்? அண்ணா இருக்குல்ல, மேலே எல்லாம் இருக்குல்ல கருப்பு கண்ணு. ஆமாம், அண்ணா இருக்கு. இது ஒன்று. ഇതെങ്ങനെ സാറേ പറവയില്ല നല്ല ഇരിക്കും. അതോടെയും കുഞ്ഞും കൂടെ കാട്ടമുണ്ട് കറുപ്പ് കണ്ണ്. നൈറ്റ് നല്ല നിൽക്കാം, ഇതോടെയും കൂടുതൽ നിൽക്കാം. അപ്പോൾ സാർ നമുക്ക് ഇവിടെ സാറ് പറപ്പിച്ച പ്രാക്കളെ സെറ്റ് ഇടുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ പഴയ ലൈനിലുള്ള പ്രാവുകൾ മാത്രമല്ല സെറ്റ് ഇട്ട്, അല്ലാതെ വേറെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുന്ന നൻപർ അവരെ കൂട്ടുന്ന എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി மிஸ் பண்ணது வந்து திருச்சியிலேருந்து ஒரு 5-6 புறா ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தேன். திருச்சியில இருந்து அங்கே நல்ல பறந்த புறா மட்டும், அதை மட்டும் எடுத்து வரைக்கா மிஸ் பண்ணேன். ஆமாம், ரிசல்ட் வந்து மிஸ் பண்ண பிறகு பயங்கர நம்மளோட கூடின லெவலுக்கு ஒன்றும் போகல மிஸ்ஸிங். அப்போ அதில் வந்து நமக்கு சரியாகலன்னு சொல்லிட்டு நிறைய புறாவை கொடுத்துட்டேன். நம்ம எடுத்த புறா கொடுத்துட்டேன். 1-2 புறாக்கள் தான் வச்சுருக்கேன். பாக்கியெல்லாம் வந்து நம்ம எனக்குள்ளேயே தான் அந்த ஜோடி மாற்றி போட்டு குஞ்சு எடுத்துட்டு இருக்கேன். സാറിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് നേരത്തെ മുതലേ ഉള്ളതിൻ്റെ, അതായത് அதில் உள்ளது தான். அது ஒரே வந்து இப்போ வந்து நான் ஒரு பிராய சேர்க்கணுன்னா ஆண் ஃபர்ஸ்ட் உள்ளதாக இருக்கும், பெண்ணு வந்து 2வது உள்ளதில் சேர்ப்பேன். ஆமாம், இது 2க்கும் எடுக்கக்கூடிய குஞ்சை இனி ஒரு ஜோடி சேர்க்கக்கூடியதில் அதுக்கு கூட சேர்ப்பேன். കറക്റ്റ്. ഇതെനിക്ക് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. அப்படி தான் சேர்க்கிയത്. அப்படி சேர்த்தா மட்டும்தான் നല്ല. എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറവ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗുരു. ആ ഒരു സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുമാതിരി എന്നെ പ്രാവ് പറത്തുന്ന സമയത്ത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. പ്രാവിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പറത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ. ആദ്യപ്പോഴേ നമ്മൾ ടേൺ കൊടുക്കാതെ ആദ്യം നീ ഫ്രീ ആയി പറത്ത്, പ്രാവ് പറന്ന് ഉടങ്ങി റെക്കെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് മാത്രം നമ്മൾ ടേൺ കൊടുക്കാവൂ പ്രാവ്. അത് സാറ് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്നവരുണ്ട്, അറിഞ്ഞ ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യമല്ല, ഇതൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രാവ് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഉടനെ ഇതിനടുത്ത് നല്ല പ്രാക്കള് അത് അതിൻ്റെ പറവ ഒരു 2-3 പറവയിൽ കാണിക്കും, കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലേ ചെയ്യും. എന്നാലും നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രാവിനെ പറത്താൻ വിടുന്നത് സാറ് പറയുന്നു. പ്രാവ് ഇറങ്ങി ഇരുന്ന് പക്ക ശീലം, അതായത് ഇരുത്തം കറക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം പ്രാവിനെ ടേൺ കൊടുക്കാൻ സാറാണ് എനിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പം പറത്തக்கூடிയത് എപ്പോഴേന്നാ കംപ്ലീറ്റ് പ്രായം തുറന്നു വിട്ടുത്. புறா பறக்கக்கூடிய டைமில் நிறைய அது ஒரு 10 மணிக்கு ஒரு லெவலுக்கு நான் வார தர புறா திறந்து தான் கிடக்கும். வெளியே திறந்து விட்டுட்டு தான் புறா பறத்து. ஆமாம், அப்படின்னா பறக்கிய புறா தான் பறக்குமே தவிர பறக்காத புறா பறக்காது, கீழே இறங்க. அதனால மொத்த புறா திறந்து தான் விட்டுருப்பேன். ஆனால் பறந்துட்டு தான் இருக்கேன் நம்ம புறாവ്. ആമാ, എല്ലാ പ്രാക്കൾ ഈ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ മൊത്തം പ്രാവ് തുറന്നു വിട്ടിട്ട് ആണ് സാറ് പ്രാവ് പറത്തുന്നത്. അത് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണുണ്ട് സാറേ. തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പ്രാവ് പറക്കാൻ തിറമെയുള്ള പ്രാവ് കണ്ടിപ്പാ പറവ തീർന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങും. അല്ലാത്ത പ്രാവ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വെട്ട് കണ്ട ഒരു പ്രാവ് കണ്ട ഉടനെ കീഴവർ. நான் வந்து ஒரு புறா ஒரு 5-6 புறா வந்து டெய்லி 3 மணிக்கு புறா விட்டுட்டு இருந்தேன் சாயங்காலம். அந்த புறாவு டெய்லி விட்டுட்டே இருந்தேன். ஒரு நாளைக்கு வந்து எல்லா புறாவும் இறங்குச்சு. எல்லா புறாவும் எப்போ இறங்கன்னா 9 மணி 10 மணி 11 மணிக்கு இறங்கும் ராத்திரி. ஆனால் ஒன்று மட்டும் இறங்கல, பறந்துட்டே இருந்து. அந்த புறாவு வந்து ஆனால் இறங்கவே செய்யலை, பறந்துட்டே இருந்து. அடுத்த நாள் பகலை பறந்துட்டே இருந்து. അടുത്ത നാൾ സായങ്കാലം தான் പ്രാവ് ഇറങ്ങി. അമ്മ പാത്തിലങ്ക ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് അറിയാം പ്രാവ് വേറെ ഇറങ്ങില്ല. എവിടെ ചിത്രംകോട് ദൂരം പോകും. ചിത്രംകോടിന് 8-10 കിലോമീറ്റർ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ 3/4 മണിക്കൂർ இருக்காதான் வரும். அப்படி வந்து அப்படியே போவோம், இப்படி தாழ்ந்து போயிட்டே இருக்கும். இங்கேருந்து மார்த்தாண்ட லெவலுக்கு போவோம். 3/4 மணிக்கூர் 1 மணிக்கூருக்கு ஒருக்கா பார்த்தா அப்புறம் அப்படியே வரும் தாழ்ந்து. ஆனால் இப்போ இறங்கிற போல தோணும், ஆனால் இறங்காது, அப்படி போயிட்டே இருக்கும். புறா எல்லாம் திறந்து தான் போட்டிருந்தேன் 2 நாள். நான் இங்கே புறா வெட்டு போட்டு புறா இங்கே உள்ள புறாவுக்கு பாடு கஷ்டம் ஆகிட்டு தூக்கி போட்டு இப்போ இறங்க ஆனால் இறங்கல.